equal to 42. Ang kadabulan sa utok ni Daniel may 30 días, tuod ano gani siya? Hudyo, therefore times, isa katuig, 9. 12 times 30 is 360. Times, 2 katuig, times 24 months, times 30 days is 720. Half a time is 180. Pag total sa Adventista, 1,260 years. Kapaluman na ang iban, dili only us. But what is that stage, mga abyan? That is stage 1, knowing Jesus or God in the doctrine. You know, when you know how to count 1 to 100 and you are grade 1, are you very good? Yes. Pero sir, sa nagdampot ka high school, ang nabalaan mo ng Japon, mag-isip 1 to 100, you know the basic of counting. Are you successful in your education? No. Because the second stage that we have learned today in Exodus chapters 4 to 33 is the stage of friendship with God. And when we start to fall in love with God, ano galing ang palasabon sa St. Paul's? Caritas Christi Orgetnos. The love of Christ compels us. Wala na tayo ginabilit magtuon sa Biblia. Wala na tayo ginabilit magbalik sa ikapulo. Wala na tayo ginabilit magbasa sa atong leksyon sa eskwela sa Batika. Wala na tayo ginabilit magbuktaw sa aga. We wake up in the morning because we develop a friendship relationship with Jesus. And the more we find that Jesus is beautiful, sometimes in our friendship, sino ang nagtawag? Kita ba sa Ginoo? Dili! Amo na ako may abyan na nagustuhan kita, sila ang kapalapit sa atong mga uton, tama? Uy! I want, sino ka gani? Di ba bata ka ni ano? Oh, that's why God Himself introduced Himself to whom? To Moses. And He said, sino ka? There was the burning bush. It was an invitation for friendship. To know God more. And when we know God more, nag-friends na kita mga abyan, abin yung mga uton, sa una karanta ko sa mga artista, makita na natin sila sa TV, ang aton na mga manugwali. Pero that is first stage. And when we come to know them as friends, that is the second stage. Makahambal ka, dahil manigalit batasan. Abi ko namin isa sa TV. That is why we have now the second stage, which is called the friendship stage. On that friendship stage, mga utod, ginakilala nato ng Diyos. May panahon kita sa iya mag-istorya. Ang mula dira sa layang-layang sa naglapas sila tanan, na halos ang nabili na lang si Moses. Nagpatindog siya sa tent sa pihak. Pag dito nag-istorya sa iya ang Ginoo, this is where we get the word tent meeting. Kaya nakapag-meet sa iya ang Ginoo. Sa na-istorya niya ang Ginoo, ano ka pa niya? Show me thy way, O Lord. Amo na ako nakipag-abyan ka mo sa isang abyan. Gusto mo maghampang basketball kung naghampang ka sa basketball. Kung ikaw may crush na isang kalalaki kag babae, show me your way. Show me your life. I want to know you more. Amo nakita ng mga Adventista, wala ta nagpabilid sa pag-memorize sa napulo nga sugo sa matutungin na. Kinilala nato si Kristo, nagapanimbahon kita, ka-eskwela sa Batika kita, we study the lesson, are we forced? No, because we are building a closer relationship with Jesus. Anong sabat sa Ginoo? Tuloy ko sa iyong dalan, kaya nilalawang ka. Anong sabat sa Ginoo sa Salmo? Thy way, O Lord, is in the sanctuary. Kintuduan siya sa ano galing mga auton? Sanctuary. Now we look at the sanctuary, we have the what? The courtyard. And when we enter, we have the what? Ang bulutangan sa mga ginpatay nga sapat, nga ginasunog. Ano gani ato? The altar of sacrifice. Tapos may hulugasan sa kamot. Ano gani ato? The labor. Tapos masulod kita sa holy place. Ano gani ang ara sa kanan? The table of showbread. Ano yung nasa kaliwa? The 7 candlesticks or the menorah. Tapos dito may nag-aaso from the word frankincense. Kaya may incense kami mga utod. That is what we call as the altar of. Pagkatapos may tela. Tama? Tapos ang tela masunod kita is the most holy place. Diyan natin makita ang Ark of the Covenant. Kasi diin may mercy seat na duwa ka agil. Kag may himaya sa Ginoo. Na ginatawag natin Shekinah. Pero sa sulod sila may tatlo nga aton makita. The what? The golden jar. What else? The tablets of stone or the ten? Mauna makita nga sa Adventist, we understand that after 538
sa nakuha sa papanhon ang gahong na religio-political, they stayed for 1,260 years until 1798. We call it the Dark Ages. And Revelation says that the temple was trodden for 10 times and half a times, 42 months or 1,260 years. Kag tanan ini na ato natawag, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ginlapakan sa sulod sa Dark Ages. Paano ginlapakan ang altar of sacrifice, mga utod? That Jesus is our sacrifice. It was changed in the Dark Ages. Nag-start na magluhod-luhod ang atong mga kunikanan, kadugo ilang tuhod, mga utod, because salvation is now not by grace, but by what? But by works. The church started to forget that Jesus is our sacrifice. Nanugod na pamaligya sa kaluwasan ang iglesia, mga utod, to build the St. Peter's Square in Vatican. And what is the term? Indulhensya, mga utod. Hasta subong araw pa ba na? Yes. Galing mga utod, magsimba ka mo dito sa tihak, di ba? Kung Domingo, magpalawag ang isang birthday, may bayad. Whether, I was a convert from that religion and I love them so much. There's nothing wrong with those people. I love them. My families are still there. But that is how it was changed. Sunod, anong inimo dito, mga utod? Sa laver na nag-symbolize ang baptism, ginislan. Sa Dark Ages, ginwisik-wisik ang mga mga utod? Mga kabataan, baptism by sprinkling. What happened to this table of showbread? The word of God was eaten. It was planned to be eradicated. And what happened to this one as a sign of witnessing? Wala, nasang nanaksi sa Dark Ages, mga utod. And what happened to this one as the altar of incense? Hindi na tayo pwede mag-pray during the time direct to Jesus. Makumpisal kita yung mga utod. Pag mag-pray na tayo kay St. Peter, mag-pray na tayo kay St. Paul, mag-pray na tayo sa intercessory prayer of Mary. And what happened to the last one? The 10 Commandments. Sabbath was changed. And so the whole temple was changed for 1,260 years of Dark Ages. But what happened? God revived the temple doctrine. Anong hamba ni Moses? I want to know you more. I want to be your friend. Show me your way. Ano naman sa Ginoo? My way is in the what? The sanctuary. But the way to know Jesus more during the Dark Ages was removed. Pero ano nga ba ni Ellen G. White sa libro The Great Controversy? Sa tanan na panahon, ang Diyos nagbangon sa kiyang mga reformador. Mao pa na kini si Martin Luther, he said, ibalik natin ang tempo, ang altar of sacrifice. Ang banan, no. Not by works, but by grace. Back to grace. So, na-form ang Lutheran movement. Later on, ang mga Anabaptist, anong hambal nila? This is wrong. We have to return back to the way of the Lord. To make Lord as our friend again. So, they revive baptism by what? Immersion. Anong hambal ni John Wycliffe na sinulat ni Ellen G. White? He said, no, the Bible must not be hidden. I have to write it in English again. And by the help of reformers, the Bible was printed. Sa pihak, anong hambal ni John Wesley? Wala na yung nakapanaksi. Diling na matarong ang atong kinabuhi. We have to live a very righteous life and symbolize that God is a witness to us and we witness to others. That's why He said, we have to live the right method. Amuna na bangon ang relihiyon na ano utod? Metodista. Nga dila na membro si Ellen. Show me kayo ngayon, Lord. Mabali mo, Moses, kilala ako. Mabali sa Ginoo, kilalahan mo ako. My way is in the sanctuary, you are my friend. Now, nagsunod kita dili mga utod sa lina kita sa altar of incense. Ginbangon sa Ginoo si John Calvin. Anong hambal ni John Calvin? Ibalik natin ang original na doktrina sa Biblia. Hindi pwede na magpangamuyo kita magkumpisal pag mag-agi kita sa tao na among magkapatawad sa atin. Amo na nabangon ang Calvinism. But, knowing God more, making Him as friend, hindi na complete. Hindi ma-complete mga utol para makilala natin ang Ginoo. Magsulod kita sa Iglesia Adventista del
Bakit? Kay tungod kita ang last na nagtapos sa reformasyon. Sang ang dito sa labing bala ulot din islan ang Sabado sa adlaw nga Domingo nga amo nang pahuway. Kita ang nagtuman kag nagbalik kag natapos ng ang reformasyon. Ang pamangkot, show me thy way, O Lord. Ano nga ba ni Moses? Diin! Anong sapat sa Ginoo? My way is in the sanctuary. I give you the instruction. Now we master everything. We start from stage 1 as knowing God. Stage 2, befriending God. Subong mga kauturan, pag-ulang sila kay istorya, naghambal pagit si Moses, gusto ko pagit ikaw makilala. Show me your glory. And this is now the verse being shared to us. Ano gid bala ang himaya sa Ginoo na dapat makita sa aton mga Adventista? Number 1, sagad na kita sa propesiya kag sa pulong sa Dios. Number 2, nami na kita mag-worship sa Dios. Stage 2. Stage 3, Isaac. Exodus chapter 34 onwards. Naghambal siya diri. And the Lord passed before him and proclaimed, the Lord God. Ano po ang isang Adventista nga nagasiga sa himaya sa Diyos? Maluluyo. Pila atong grado sa atong kaugalingon mga utod kung pagkamaluluyo ang pagkakala. Napuno sang grasya. Long suffering. Ako mga utod, hindi ko long suffering. Mabinataso. Abundant in goodness. Kag abundant sa kamatulan. Keeping mercy for thousands, forgiving the iniquity, mapinatawawon. This is now, amoni ang pinakapunta sa aton pagka-Adventista, mga kautuhan. The third stage of our relationship is not just knowing about God, it's not just mastering our doctrine, it's not just going to church, the second stage. It's not just attending on Sabbath, mga kautuhan. It's not just kneeling and speaking. It doesn't mean na kung kahambal mas maayo ko sa inyo mga utod. No! Parehas kita na makasasala sa tulangan sa Diyos. What is the last stage that God requires of us in our Sabbath school lesson? That the glory of God will be seen. Mga utod, nagasiga ba kita sa himaya sa Diyos? Minsan wala may nagalantaw sa atin. Ano kita kamatinatawa? Ano kita kamaluluyo? Kung magtira kita sa aton ng mga tigulang sa iglesia, maayo ba ang nagagawa sa aton mga bibig? Para ba ini sa ikauswag sa buluhakon sa atin? Wala na may butig na babatian sa atin. Kung may paghilinaway kita sa sulod sa pamilya kag sa iglesia, ano kita kamaluluyo, mga kautulan? Ano kita kapabinatason, mga kautulan? Can you give me 10 minutes, mga kautulan? 5 minutes, okay lang. Ini nga pulong, nagabalik si Moises sa bukid, mga utod. Ano ang iya kinakapitan? Ang napulong ka? Sugo. Kaya nagpakasala sila, nag-ibo siya liwat, mga utod. Allow me to finish this in discussing how much do we know the Ten Commandments of God. Are we in the knowing stage? Are we on the friendship stage? Are we on the glory stage, mga utod? Ang unang mga Adventista, memorize na thou shalt Before I end, kinabagin man ni Ma'am, my dear young people, kamugit. Before ko mag-end, the 5 minutes is for you. Nagahambal nila, honor thy father and thy mother.
Wala bala kamo, kabalo mga pamatanon, mga kabataan, nga amulang ina sa napulo kasugo, ang may padya? Ang may promisa? Ano ang promisa sa Ginoo? Magalawig ang inyong kinabuhi. What is the English word? Honor. It's not respect. As I study philosophy, it's not respect. Ano galing mga otot? Anong word? Sa Ilonggo, anong onot? Pasinunggi. Pasinunggi. That's why, my dear young people and single professionals, how do we honor our parents? When you go to school, how do you honor? You study. Because when you get good grades, you honor your parents. My dear teenagers and 20s and 30s, how do we honor our parents when we get relationships? We ask permission from them. Maunang mga young people na naguyag-uyag na wala ka lisensya sa elder, sa ginikanan, sa church pastor, at least sa tatlo, wala na nagsunod sa Biblia. Anong pangako sa Biblia? In the counsel of many there is wisdom. Kung dagahan ang naglagay sa imo mas-save ang imong relationship. That is why we have problematic relationships in the church. Why? Parents are not honored in these relationships. Nagtago-tago. May anak pa galing, ma'am? Nga ang bata nag-bilyonaryo. Ako ang bata, ikaw ang nanay. Tapos may bata ko, imong ako. Anong hambak ko? Inang iloy ko, wala pulos. Ibutang na pinto siya sa guwak. Amo nang habal sa istorya, mga utog. Kay tinihon, inang imong alula. So ang bata, 10 years old, akong bata. Abi mo, after 20 years, nanula sa istorya ang lula. Ang hambal sa namay, ipaguba ang kubo sa guwak. Kaya ang imong lula ng titihon, patay. Sa sinangtitak na 30 anyos ng ako. Ano nga balsang apo, mga bata na, 30 na, he said, Father, I will not destroy kakubo. Ano man, igulang na biya katay. Ikaw na pudira ang angkong ibutang dito. Maunang pangako sa Ginoo makita ng mga bata, di natong tahon kaning mga may edad, itigulang na sila, balantaw kaya atong kabataan, atong mga apo. And what we do to these older persons will be done to us. Ang pangako sa Ginoo, if we honor our parents, it is most likely that our children will take good care of us when we grow old. That's where the promise of God when He said, your life will stay good. Maunang makiskwila ganit, din magmaniyatoon, mga kabataan, when you go to school, you're not serious with your studies, what will happen? You will not finish school. And once you will not finish school, you will add up to the problem of this country, corruption, poverty, poverty. I am a nurse by profession, and I go on duty in Morsha sometimes. Katong pag-pandemic, nadaghan yun ang nabuhos, mga utod. Katong nabuntis, kabalo mo, anong edad nila sa pandemic? 13. Nganong na-online school man nganong nabuntis man Where is now the problem? When we dishonor our parents, magkapagaling parents, anak, tama ng cellphone. Magsigi pa dyan. Kaya abi nila, ginoo ang ilang mga mata. Pag abot sa 20 years old, bulag na silang tanan. Can you live longer? Of course not. Magsigig cellphone ng atong kabataan. When in fact, ala sa first stage of learning. Unsay mahitabo? 30 minutes after. What does psychology and MRI show? You have the blue brain. That's why you are very irritable. Pagtanggalon mo mga bata sa cellphone, mga sila, magtabog sila because their decision making has become poor. They na nag-pattern. Genesis chapter 2. So, na-tempt si Adan nag-iiba ni Satanas. Unsay yung gigamit? The what? The serpent. Unsa ganitong serpent? Bulawan. Ingon sa Adan Jiwat na naglupa, nga nag-change of color, nga nagasigang, nagamit og suga. Natuwa ng cellphone. Fast-moving light. That's why it's very addicting because it's patterned from the temptation of Satan. Hence, once you remove ML from these kids, they will hate you because their decision-making has become poor after 30 minutes of playing that gadget. What is the promise now before I end? Ginkapitan ni Moses, kanina pulong kasugo. Why? Give me 2 minutes. What is the sequence of Genesis chapter 20? For 400 years, kahiulit na. After nahiulipon, they were given freedom. After they were given freedom, ibalik sa Ginoo sa Exodus 20 ang napulong kasugo. Nganong diri pa man gibalik? Nganong giuna man ang freedom? Because God respects in our relationship with Him, in every fiber of our relationship with Him, the word freedom.
Kuskus ang Ginoo nga higugmaon naton siya. Kay unsa man ni sir pagpuli nimo, kung may papi ka, pero may robot nga papi, nga may battery, kag makis mo, aw, aw, ma. Still, a papi which is real, with a real love is different. Tama? So, anong nauna? Kahiuliknan. Anong sunod? Liberation. Anong sunod? The Ten Commandments. Nga ang naulihi, because God wants to give us freedom, because when we follow, He wants that we follow Him because we are free and because we love Him. He doesn't want us children to be puppets. That is why, what is my point now? I hope you understand freedom. And I hope that you understand love. God is calling us to build a relationship with Him. Ang Ginoo, balikan ninyo, pagpuli ninyo sa balay, Exodus chapter 34, verses 4, 5, and 6. Mga lola, lolo, ginikanan, church elder, kung mainis na kamo sa amin, remember, Exodus 34, 4, 5, 6, naadira ang napulo kasuko. Naadira ang pagkamaluluyon. Mauna ang pagkamahimayaon. The ultimate goal of these elders, leaders who are working hard for this church, is not just to perfect the worship, but for us to reflect Exodus chapter 34, verses 4, 5, and 6. Di na po dira, ma'am, layong pagin ko. I don't know ikaw kung lapit ka naging makomplete. Pero ako, kagina sa nag-worship kita, dere, nagtulo akong luwa. Because it's the best time in my life. Kapit pag-ipagkanta na tanaw, dear Lord, as we pray. Kanang I talk to God as my best friend. I pour out all of my desires and my sins to Him. And I'm telling Him, do I really love you, Lord? Or is it because I say it in my words? Where is my heart, oh God? As if when I am alone, I am away from you. As if I am still on stage 1 of my relationship, knowing the doctrine, befriending you and showing everyone that I am an Adventist. But where is your glory in my life, oh God? Mahuya ako sa Ginoo. Sa tanang pagpakabahay, pagpalangka sa Ginoo. Alam niyo mga kauturan, wala na'y makapabugtaw sa paghigugma, kundi paghigugma lamang sa Ginoo. Maunang akong pakitloy, mga ginikanan, magtubo kita sa Sabbath School lesson. Hindi natin masarangan ini. Hindi mo sila mo nga safe at church elder kaya nagpatupon sila sa simbahan. Wala'y safe kaya mga auton. Ano galing ang bali Pastor Subang kagina? Ang bali sir, damon kitang magpaubos, isa katubo ang ugal. Satan will work to destroy these wonderful people so that we will end with second stage in Exodus chapter 4 verses 33. Na di ta makalambot sa 34. Kabay sa atong pagpuli, maningkamot kita sa grasya kagugma sa Ginoo. Agud nga ang kalulo, ang hinahin, kayo yun, pagkamapinatawar, magsiga ang aton ng mga biyak, mag-isagit na magpakilala, makakita ang mga tao sa ulit na paglaro sa akin. May the good Lord bless and keep us safe. Amen.